Assalomu alaykum tomoshabinlarni muhtaram, xush omaded ba kanali Farhad Media. Kamakakcha boshdan ma'lumot az yaki az aeroportoy Istanbul. Kamakakcha boshdan ta oxiri video tomosha kuned. Bo azучки гам мезаним ба шумо писаям меомад. Лайкро фаромӯш накунед. Тамошои хуш. Даруни аэропорти Istanbul Novi, яке аз Istanbul, яке аз аэропортои номаш Istanbul Novi бас. Ҳамин хело? Yolcunun sevim etaj. Sevim etaj mı? Joy registratsiya mı? Ama joy registratsiya. Pago animo terminali D. Vay be. Az joy terminali D registratsiya mı? Önce badizal ejdani. Bu önce durnemi sevim etaj, bu dua etaja jo önce. Magazin fakir. Ben gaştim. به یگان خیلی گردن ملیسه ها هیچ کیم کارش نه سام главный ماسک باشد دهاننده شود بوده است که همه جا ترتیبی به ترتیبی شود همه جا ملیسه ها گام میزنند همه جا خب زیاده 3 ساعت زیاد ایسی گشتیم خدا شکر یگان تا کارگرای همینجا آمده یگان چی گام نزدیم اور رو مکک تماشا کرده دورنی همین ایرپورت گشتیم ریس مای انتظار صبحی سحر خدا خواهد ساعت اینجا 11 شده است ساعت مسکوی رسیه کده یخل دوستان عزیز موضوع عینی حال تماشا کرده هم تماشا که هم کمککچه باشتن برای شما معلوماتچه داده من ویدیوهای شما تماشا که مزه که تماشا کردن زیخ نمیشتن غم نمیتیم شما و من همه چی باشه معلومات میتیم این главный درآمد دو وای طرف من اون طرفی یک رفتیم این همه خلا قریب 6 تا 8 تا درآمدی کلانترین پایان با درآمد جا هست پایان 1 کیلومتر جای اونجا پارکوفکا ماشین اونجا با آدم ها با اونجا هم درآمد از اینجا من اتوبوس و اینجا از اتوبوس و ماشین پایان یعنی تاکسی هم پور تاکسی ها Двоздовый Москва, Стамбул Новый, Москва Шереметов. Ne? Mana Korgaro vay ki geçtim. Soğuk. Арабача барои маъюбон махсус ҳамроҳаш вай дорад ёрдамчӣ аэропортан международный мана ҳозир айни замон соат 22:30 дар ин ҳолат мана ин ҷои мана магазин ин кафеҳо магазину кафею продуктови магазину ширини магазину анҷому телефону ҳама маҳсулотҳои ширинӣ انجام چای خوشرگی ببینید کاوش چای دمش نی بس همش Lütfen dikkat. Sağlığınız için always wear your face mask and keep your social distance. قریبی همه با ماسک گشتن
یک دو نفر به ماسکه خلاص якта строгиш ҳамин ки сотрудник коргаро бенан агар маскотона баъдортон гуфтан намёг мекунанд ё забони англис киди ё забони туркӣ худошон киди сотрудник анимаҳо намедонам вазифаошон чи анимахлак аробачики мегада рафтан ҳозир бо анимаҳо худохат пагоҳ 20 феврал 12:20 времени полетому парвозаму соатҳои 9 регистратсиямо сар мешавад. имрӯз камакак боштам як маълумотча дар бораи аэропорти яке аз аэропорти номаш хато накунам Нови Истанбул Нови аэропорт международный. имрӯз якум бор ман агар камакакчи видео маъқул шудагӣ бошад дастгирӣ кунтон оянда корҳо пеш равад шояд ҳар намуди аэропортҳо кам маълумот дим тарзи кори аэропорта тарзи рафтор бо сотруднико чӣ хел ман ба маъқул шуд ин аэропорт сотрудникошона рафтораш гашти одамон тинч қариби ҳама аэропортҳои давлатҳо ҳамин хел тинҷу ман беҳтартар маъқул шуд ҳамин аэропорт. акун нигоҳи шумоҳо намедонам кадом аэропорт маъқул намедонам вазифаошон чӣ манами аробача киди мегардам чӣ вай мекунам манам вай тараф ки як круг чағзада оз манест ки омдоси ман ин тарафон манам магазин манам бо ҷои инҷа ҳам пеши ваяндам одамое ки мусофир вай масҷидам будааст мана ҳам масҷиди занҳово будааст ҳам мардҳово будааст масҷид айлаву базар бозору магазин буд магазин миллӣ анҷомҳо аст мана боз унҷа регистратсия бурад ҷои регистратсия менем 2243 ҳарфи N бас мана ваяш А1 то 21 ваям N бас инаш P 23 то 44 ба А 21 не ҳама ҷои регистратсия барои парвоз соат 22:41 бо вақти Туркия ман инҷо ҳозир регистратсия бурафтааст бо атмосфери аэропорт хеле хуб. тамошобинон муҳтарам он ҷое ки ҳозир ман қадар нишон додам видеоҳо инҳо ҳамаш фақат барои регистратсия ин тараф манами зал ҳамаш кругом чӣ қадар ки нишон додам атмосфераш инҷа як тарафи аэропорт ҷое ки ман мошино мегузаштага маълумота назтар намедонам камтар манзарат ҳарчи набошад узр мехоҳам. баъзеҳо суол метавонанд ки кӯчаваям буро кӯчаҳоям сиёмка кун аммо имшаб имконият нест пагоҳ сар мебинем имконият шад баҳри шумо камакак як четошам аэропорт ба Туркия омдам бад як ҷои нағзшон ҳаракат мекунем навор гирифтам ба оромак ваи роҳати худо мо кидем мана тамошо када гаштем. тамошобинони азиз
даро айб намемонта акун мо рости гап габба сухани хуҷанча габба бой не ҳоле секин бо дастгири шумоён габбаям бой мешим корбаям корамои зӯр нишон метим видео ҳам барномаям ҳам меша фақат як дастгирии шумо алов додан дастгирӣ мекун то мо ҳам алов боин мекунем габбаям сони бой мешим чот кича ҳам меша хушрӯ гам мезанем пурра адабӣ бошад адабӣ гам мезанем китобӣ бошад худохоҳад китобӣ гам мезанем бо кадом лаҳҷа бошад баҳри тамошобин баҳри тамошобинони тоҷикои мо азизои мо ҳар намуди лаҳҷа ки ҳаракат мекунем гап зан ин даври дуюм кругба омадам ҳамин роҳ ки аз миёни роҳ аз тарафи ду таги ҷо навора сёмкада рафтарсам Attention please. For your health, always wear your face mask and keep your social distance. ин дуюм этаж боз мана баромад поён фақат асобина бисёртар ман таксиҳо бабад берин фақат такси ман ин боло бисёртар автобусо боло автобус бисёртар поён такси парковчини эскалаторшам дароз бас баландтарин баъзе калимаҳои ваошана камкам ёд гирифтем аллакай ҳаминҷо омада худо хоҳад накун ҳамин забондонӣ ҷаҳондонӣ мегӯянд ҳамин забонҳои ҳамаша айзод кунем туркӣ англисӣ бо бисёртар хитоӣ хеле аҷоиб мешуда азоб намекишем на он қадар хуб медонам англисиро туркиро но одам кӯшиш кунад ҳамаша ёд мегирифтааст кӯшиш кунад аввал забони тоҷики худо аввал пурра забони тоҷики худомро ҳамеша донем дигар забонам ёд мегирем албатта ин дуюм этаж ҳисоб мешавад ҳамту якум этаж ҳисоб поён подвал ҳозир мефароем инҷо асосан самолёт фаромадagi одамо инҷа встреча инҷа инҷо дуюм этаж ҷои регистратсия мешудаги ҷо сеюм этаж болое ки нишон дода будам навор видеонда ҳаст тамошобин меҳтарам 3000 рубля валютава алиш кардам як бародари тоҷик воқеда монда там валюташ нишон метинугам буда алишка додан 3000 рубл мана 424 лири пули худошон мешда 3000 пули анами пуле ки ман алиш кардам 3000 рубло ба 424 лира ин пула як кас маълумот додан барои ман кӯмак кардан алиш кардан ин одам гуфтан ки ин пулат фақат ҳозир дар даруни агар бо такси мерам ки шояд ба такси ҳозир айни замон ки уже соат 11 шаб шудааст ин таксиҳо хеле қимат таксиҳо мӯйлиш қимат ин пула шояд намерасад таксиҳо қимат барои автобус мерасад барои автобус ристанаш ту карта хирда кушода надакун намедонам картаҳои маълумот доданд ки 60 лира бошад 70 лира зад период ё дар як рӯз 60 лира бошад дар кӯча барои ин пулот кор мебиёд мисол ягон чӣ худум дар даруни аэропорт ин пулат камӣ мекунад хеле камӣ мекунад биш эскалатор истода буд ҳам почак монад одам худаш кор кард одам набошад меистодааст ин одам ва не ҷани худам на пуштам акун одам монд якум ман дар он истода буд ман хато кардам ки ҷо роҳ нест ин одам набошад меистодааст эскалатор мана ин ҷои парковочни мана спринтеру автобусо бас подвал бас
یک بروم دین کلونش هم خطان نکنم 30 لیره آبو 30 لیره یا 5 لیره 6 لیره آبو رید بول با خطان نکنم 30 لیره بس 17 لیره کوکا کولا خیلی من یک زبان ناز نمیدونیم بخ اتوکل بجا توری بیاد یک میریم آروی من این تابلیچکا ها یعنی کمتر باشتن یکم متریل خوب بحری شما تیار کرده میتونیم یا نه وای طرف رفته بودم اونجا فقط ماشین تاکسی یا کسی که یارو دوستش برای استریچت میبیاد من اینجا وای طرف کدی رفته نتونستم اونجا فقط من بیزنس کلاس تاکسی ویپ کلاس من یارو دوست و ماشین دارو آمده اینجا من همه انتظار اینجا که راه پیاده رفته نمیشده است خیلی دور بالا برام داشتم چی میتونم میرفته парковочный ҷо баст ман ҳозир дуюми вайба биромадам инҷо 3 этаж мана парковочный этажи дигар баст пои 4 этаж дурни аэропорт мана аз ҷо як парковочный ҷо ман ҳозир навор гифта فقط جای парковка омдиам да ина бентам он не озма این پایینه ببینید نه اون روز یک نفر گفتم من باور نکردم парковка کلونش به این چقدر رفتم اومدم یکم این چند متر جنده ما تگمانده اوزی 1 2 3 etaج منه 3 etaج парковка اون بالا با همه قد دیگر حساب 3 etaج دیگر 7 etaج گفته بودم باور نکرده بودم درازش آخرش دیده نمیشه من اکنون اینجا نازدیده شدم بالا یکم پایین 1 2 3 4 5 6 هفتمش هم جای ماشین و اتوبوس و ماشینا میسه پس لید این طرف یک ببخش شد ساعت aynı zaman حاضر aynı زمان سیامکه 23 22 ساعت 11 و 22 هشتی уже نصف شب خیلی تا کجای رفته میتونیم اینجا парковка باست اینجا уже کوچه ماشین راه уже قشمشتگی یا این برآمد парковка و درآمد парковка یا برآمد از парковка اینجا است طرفی شب هوا از فوران شمالچه خونکش سخت نه یک کدام از یک چهارزاندم من تماشابینم حوث آدم میباد خوشش میبادم یک تماشا که ایستادم به اینجا مسجد باشد یا به فکرم مسجد نه برادرو پیش ایرپورت مسجد بوده
مسجد بود است اینجا به فکرم مسجد ها خطا نکردم مسجد بود است. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا زیاده کند مسجد ترکیه هم آمدیم. جایی طهارت کنی بودن. درون نشی. اینجا پای افسال که رفتم من بس کنه پای افسال کشته چراغ‌هایش خودش درگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. در آن محکم به فکرم بعدی نمازی خفتن محکم کردگی درشی درون رفته نشد درونی مسجد به چراغ درگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. درک شده نشد. بالا برمودیم درک شده نشد. افسوس به فکرم اونجا محکم بعدی نمازی خفتن هیچ کس هم نه درک شدگی هیچ کم کارش نه طوری در آمد. جای طهارت نه دوستان عزیز من اینجا مسجد بود است تا آخری دور نشه در محکم بود رفته نتونستیم جای طهارتگاه و دو رکعت زیارتی نماز کردیم. دو رکعت نماز کردم. من خدا شکر به من این مسجدی نزدی ایرپورت من وای طرفانده ایرپورت این پیشانده من مسجد من خدا همین جایی هم رسان مسجد من ترکیه هم نماز خوندیم. شکر خدا من این توری ایرپورت من از همونجا پیاده اومدیم. حاضر عینی حاضر من نوار کرده سادگی 23:58 ساعت نه با همین صبح حرکت میکنیم. در صبح کجاها رفته کمک نوار کرده میتونم تا وقتی رجیستراسی پرواز ما
Burger King. دوستان عزیز، من این مسجد مخصوص برای زنها، اینش برای مردها. میدارای درونشان جای دستروی میشتگی جا است. در درون با درون درای دیگر مسجد ساعت 3:38 شب. بعد چند لحظه уже صبح سر میشه. نه هم جا حاضر به جیم جیری ریس پایداست. این دویم etaج 3 etaج به اسکالاتر که میره آسمونجا رجیستراسی سر میشه. پرواز به همه شهرها. دوستان عزیز، من بریم با کمکال روزسازی aynı zaman saat 8 صبح یک برینی ایرپورت هم برآمدیم. شبا و مسجد به رفته بودیم. شب ساعت 11 شب در ویدیو که در ویدیو شبانه دیده بودم، اما الان مسجد رفته بودم شب پیاده. من این راه کردی پارک کردم. برای سنتر رفتن 20 دقیقه تا 30 دقیقه راه بس. اتوبوس کده 30-35 دقیقه، تاکسی که 20-25 دقیقه. 15 دقیقه وجه درنوی شهر و درآمده رفته میشنه. 250 لیره تاکسی، 300 لیره طرفای شب، 400 لیره، 450 لیره بس تا 550 لیره بیشتر. اتوبوس و کارت میخریدم. هر یک کارت خریدم زد پیرود میویش 50-60 لیره ویم پولی. اتوبوس و 40 لیره است یا به فکرم. کارت که دیواسن آپویم از کجا کارت میخریدن اون کارت یا اتوبوس میشینه.
Kardeşim bu alanda video çek. Je soat ro'zi ravshan mana duna aeroport akun bu. Ro'zi ravshan mana odam bu bisyor shu. Mana hamma joy уже registratsiya shavvaska buratos международный bulan ba shaharhoy xatonakna Ukraina, Belorussiya, Rossiya, Ozarbayjon chand davlatlar registratsiya buraftos reis olun. Bu ro'z dunyo aeroportini ro'zi ravshan soat 8:20. Mana o badiya nafar mening joyim kushoda meshad. Odam bisyor shad agar mening hozir reisim mo'y mefahmim animo mening deyla registratsiya. Joy taможни мегзаштаги ҷо. Таможняи зона. Магазин. Hamma nasionalni Tamam belki de ama tam bu. Çelik. این بعدی уже таможни контролу таможни зона гузаштан баъд ин ҷойҳои залаждани мана магазино баъди таможни контрол залаждан то вақти паридан мана инҷо тамошо кардем. Мана инҷо худдики торговый центр бо ин калон, хеле калон. Як рӯз ро шояд чазнама, як рӯз дароз вақт нарасад. мо сеюм этажанда бо инҷо бо мана ду этажа болоям магазинои ин бозор бо инҷо охираш ин уҷа ҷои залаждани мана аз тарафи чепи ман бошад. мана ми рад ба рад чанд пункт кади ҷоҳое ки уже ба самолёт нишастан ҷо инҷа фақат ман ҷое ки оз ман сиёмка истода мани мошинча барои сотрудникоро аз инҷа мана ин тарафо ҳама ҷои залаждани мана мин рад оли бо вай тарафо ҳаст. Вай тарафо хеле калон ҷои залаждани ин вақтҳои тобистон баҳор ба мана
چقدر جا من اینجا همش زلجان حاضر این زمان اصلا به فکر آدم کم وقتای بهار تابستان با آدم بسیار شد توریستا بسیار میبیان اینجا آدم پر میشه حاضر این زمان من اینجا کار نکرده است محکم کردم دیگه بعضی کافه های استریچ کرده آدم نمیگذاشت دیگه یعنی که من این ولی یک کنج طرفش وای طرف والی آدم بسیار خیلی بسیار و فکر این تابستان با توریستا مهمان اونجا زیاد شود اینجا همش کار به میدارد فکر اینجا همش کافه جاهای نشست استراحتگاه 3 minut az 3 daqiqasi roh gashtasiyam telefoy joyi zal ajdani این طرفا حاضر به کار نکرده است جا حاضر به کار نکرده است سببش چی باشد یا آدم حاضر به کم بودن به کار نکرده من تماشاگران محترم اینجا شو با دقت تماشا کنید تا یک چیزی بهترین شوق‌ها من برای شما نشان میدهم شاید باور نکنید از خیلی چیزای بیشتر چیزا نه بیشتر چیز ساختگی کارتین‌های بهترین مرحمت من تماشا کنید من از متریالی جینس شمی جینس منه متریالی جینس که دی کارتینه که دیگه بوماژنی کاغذ که دیگه ایناش رو ببینید چی که داره کابل از крышки бутылковой пластмассинка. Так что мусора на пятой там крышке. Мене я алdım salafan kedi. Az salafan ya biçni. Ben sıkıyorum ben tamam ben size. Ne? Ne? Emblemi های برند زارا من چی کرده کنم قیمچه منه زماک های کرده نیسپارتیون منه Pepsi ایناش یعنی 7 up اکنون نگاه کنم هم همین گالری کارتینا و من هم همین گالری کارتینا از همین
атхӯрдои либос мане эмблема мегӯем эмблеми аз схема мане чихелане аз схемаҳои мана ҳама намуди аппаратҳо мане картина софт мана ин мана аз салафанҳо мана пакет салафан мана ҳатто маълум чӣ хел пакетҳо будиш залажданию рейсамои пойда мана ҳама ҷое тамошо кардам экран ҳақиқатан бо боби тамошо магазинҳоям оҳиста медароем нархҳо кироя кун нарх ҳама парфюмерия мана магазинҳо боз парфюмерия люберен дӯстони азиз мана ин магазинҳои соат люберени магазинҳо духиҳо ҳама магазин ҳаст акун инҷо ки худото медонто международни аэропорт мана ҳам аз ҳама ҷо меҳмонҳо туристҳо барои ҳамин магазинҳошам хеле зиёд рости вақти ман нарасид як рӯз дароз мана ин туристҳо мана як рӯз дароз мана ҳар чӣ набошад дар ҳамин магазинчаҳо ками мӯлми савдо шудааст туристҳо падарка ҳар ҳама чӣ мехаранд мана магазинҳо дар ҳамин сеюм этаж айни замон мо дар ҳамин сеюм этаж мана шириниҳо ҳалвоҳо ҳар намудҳои продуктҳои худошон ҳаст озуқавои худошон ҳаст ҳама давлатҳо мана магазинҳо дар ҳаминҷо мана ҳама харидорӣ чӣ хоҳанд мехаранд тиловорӣ серебро духи атр анҷомҳо ҳама чӣ ҳаст либосҳои миллӣ либосҳои аврупоӣ ҳама магазинҳо мана тамошоки истодон худотон мана кун омданбад мана уже инҷо омдаги одам хонаҳо покупка мекунад турист худаш бо пул мебиёд хонаҳо акун қимат дар аэропорт ки инҷо уже международни аст ба 2 метр ошона баромада дар ҳамин сеюм ошони дора ҳамин сеюм ошона боз 2 ошонаги болоҳо мана ресторанҳо баъзе ҷо кафе мана ин магазинҳои бози игрушкаҳо мана ҳаваси одам мебиёд дар ҳақиқат ба ман писанд омад мана агар видео писанд омада бошад лайк мотон дастгирӣ кунтон мана ин магазинҳои бентон брендавӣ акун хай нархҳои ман акун ростигам надидам нархҳо акун хонаҳо медонтон хонаҳо қиматтар аз магазинҳо мана 0 лира ё ба фикрам доллар буд вай медонам 0 доллар ба фикрам бисёри ҷовоба ба доллар нависта мондаги нархи ве либосҳои асобина либосҳо бо нархи доллар нависта мондаги хай баъзеҳо уже аксари аз ман шояд зиёдтар донанд ин маълумотро ҳар чӣ имкон буд мо мана маълумота саволҷавоб карда аз баъзе ёру дӯст аз мисол ҳамин воқеъдагиҳо мисол баъзе ҳамин одамои худошон мана ҳамин қадар маълумото мана шириниҳо магазинҳои мана то ҳатто мана шоколадҳо ҳама чӣ мана сумкачаҳои занона мана покупка худди супермаркети калон торговый центри хеле калон бо мана баъди таможни контролни баъди лентаҳои проверочни мана инҷур вақти ба интизори мана сайру гашт мана харидорӣ мана покупка мана дуюм ошиноҳо баромада фаромада мана худотон дида истода будам мана ин поин мана ҳозир поинба мефурӯем мана инҷа аб мана ин абнда бо чанд шумораҳои ҷои тақсимоти самолёт медаромдаги чанд даромад аст буромад барои самолёт аст
анда худаш як рақам ҳарфи бенда бо чанд рақамini поёнба фаромадем. Mana این طرف با یک گله راه گشتن نکن. همین زالجدانی من. آسه سرکت تو آیونزه آیاک دا. این طرف آب تو آهجده. بولو SDF SDEF توی میتاجه آنونجه. و همه مناند ayak to HD ha ayak to C ha hammin joy samelot medarondagi jo in tarafi AB sarka to AB HD bolon SDEF bolon جوی پروازی ما D3 رفتاسیم. حالی نشان داده بودم B ما من D3 رفتاسیم. burgerkin همین جان دیام های و مزه بودم و هایده همه جانده اینجا یک قسمش گفتیم منه همینجا خودش بود سملات 6 دون بعضی جور بیشمار سملات من تماشابینان محترم وقتی پرواز آمدگی من حاضر سملات به میدرویم من از سملات به پروپسکا و سردادوسی هم میشینیم من شهری مسکو خدا خواهد باز ایرپورت شیرمتوف به میرویم تماشابینان محترم تشکر زیاد دستگیری کنتون لایک به کامنتاری نمونتون رحمت سلامت باشتون من اوجه ایرپورت شیرمتوفنده خدا و شکر رحمت سلامت باشتون